Salut internet malien kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo ka walmando foli mini dantala abalmake de do toujours aras 24 balma foli temenen ko fe links biki respect à vous ni basi tawla ala kana basi kambela jelena fitini yere folendo foli mini dantala fimani kaligali yere folendo foli mini dantala sigu ni mine meleke ifana folendo foli mini dantala bafanja bela jelen folendo foli mini dantala bangoninga yere ini Mustafa o bela jelen folondo foli mini dantala mandenka bela jelen malien den bela jelen kawfo ka walmando foli mini dantala abalmake de do toujours aras 24 mbalmaw ambe malbayin kono minye façon malibaye kawfo ka walmando foli mini dantala voilà mbalmaw beyayo o donna mbora ka video ke ka kangari madake mbuye ka demsenu nye aka kalande unyi malien be keran sere malien be bora kala mafana nyo kangari madanke me yaninka so yorola abe sankelembo sisa mbuye ka demsenu nenu be nyona duguma mbora ka video ka abe sankeleni kobo ka kangarda aka kalande uyi ka kangarda malien de unyi me malien de mo video imo laje video imo lame imo kuma ka imo tan serie mbalma bi amberojme ne de bena yira awla ka daluya yira awla ka prevu yira awla ka foko neni mbuye ka demseni munumbe nyogona e bina neka ka daluya ke mundi ya to ibe ka nenneni mundi ya to ibe ka doneka mundi ya to ibe ka nemenaja kunya mundi ne de bo yira malien den kelenken na bela jelena be ne do sur les réseaux sociaux nte fananike nte bananike magote nina nka dignité anika dambe ninka yere don mbe wasono e bi aninga horonya ka foko otenga taboloy nga tabolote me mbesiga ke nga tabolote nga dignité te permettre kake me mbesiga ke komi to be kake tukumi me munde mbalala horonya ani yere do ode mbalala ani nyere be tasira minka ani nyere hakilna minta mbeka barake nay ode mbalala mbalma sankele niko mbuye ka demsunu be do neka nere fabe nini nere babe nini mbuye nofe nye munde ke am malien kabono dalaya ako ira malien de una folo a dalaya te mokobolo nye munde ke nube mfane ni mbuye nofe nye munde ke nube mbane ni mbuye nofe akunye munde a dalaya munde ibina neka dalaya jumende ka a seria malien de fo ete mi bisika seria ka fo ko a dalaya bi bolo ka fo aras 24 ye ninde fo mbuye ko odi ato aka kalande untara neni inbox kono ko odi ato fana aka kalande untara biaka a daluya te mogosi bolo a prévu te mogosi bolo a daluya be ne yere de bolo a prévu be ne yere fana de bolo ne de be se ka bona ni ne te tie te se ka bona malendo anga te moyoroga ibeka kele nunu nyagami nyogona neni mbuye ka demsenu ka kele kwa ni jobala ka kele olu ka ja nyogona comme jele jala ni baji neni mbuye ka demsenu be bla nyogona watimi sankele niko wa soro jobala ko kele mana o ya soro jobala be mbuye tanu abe mbuye majam wa soro jobala ko kele mana de domina nebe mbuye ka demsenu ka vocaliser ka bla o ya soro ne tado yere ka ko jobala yere minana ntado yere ka ko jobala yere mbuye yere doya surtout adem nto kalama yere o ko fere ne bora kalama har ni dore tumbe communication na o koma ku ye jobala mine ku ko mbuye ka demsenu nganga te moyoro ka jobala ko kele ni mo min tara dulo jobala ko kele la o kuma banay me mamunu do na ne ka kaneneni ani mamunu ye ne wele ka kangar danye ani mamunu ye wele ka fo ko nga farambuyela horonya kono dambe kono olu be kuna wolobi mamunu do na ne ka kaneneni olu be maloya bi ifaw be maloya ibaw be maloya kadanga horonya ka danga dambe ka danga munyu ani nga sabalika ani ka yeredo mbe wasonoy malew mbuya ka demsenu do na ne ka sien jeli ufabe nini mbabe nini mba munyu mbe sabali mbe bon me be doni jonde toy mbuye ibe munde fo mbuye kapsa ni ne fay a kapsa ni ne bay abeta nye vocali dobla malien dem bela jelenya lame bisika fo jebe yo vocali nunu lame makuma jugu fo akono de kangari madande do ko fenyere bora ka video ke me hakilla ka fo hakili mawde do kube familiali ke me familiali manduye hakilla ka fo ko bende kaduye me be manduye hakilla ka fo kube na nyininga de mundi ya to mo be ka do neka pour que ka se ka nenne nu be ka fane nu be ka mbane ni be ka publication ke mbuye ka ani be ka video ke katla ka fo mbuye ka fo ko aka kangarde aka kalande uye akera aka kalande uye amaka aka kalande uye adala be ne de bolo yaw
ne te kuma mununu kata rosi ne ni te tu ɲɔgɔnna de k'a fɔ ko ne b'i kɛlɛ k'a sɔrɔ daluya tɛ ne bolo jamais o cɛ tɛ ne i bɛ k'a fɔ u ka groupe kan o ye ko wɛrɛ k'a fɔ ko n'u ye ne ye yɔrɔ min ni n b'a fɛ ka d'u ka groupe kɔnɔ k'u kana ne ladon groupe kɔnɔ dɛ mais i ka groupe wɔɔrɔ b'o de kɔnɔ groupe ko kuma yɛrɛ an k'o to yen nafa t'o la quoi n y'o de fɔ k'u tɛ c'est-à-dire dɔnni t'u la kalan t'u la ka tɛmɛ ne kan faamuyali t'u la fana ka tɛmɛ ne kan ne bɛ muɲu de n bɛ sabali mais ni n ko n bɛ tiɲɛli kɛ bilahi n bɛ tiɲɛli kɛ ni ne de ko n bɛ tiɲɛli kɛ cɛ tɛ n bali muso tɛ n bali ne de bɛ se ka muɲu ka sabali mɔgɔw b'u sago kɛ ne la mais don min na ni n wulila k'a fɔ n bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ min bɛ n'i jɔ ne ɲɛ k'a fɔ ko n k'a to i ta la ni m'i cogo dɔn kɛlɛ bɛ laban n'i tigi de cɛ parce que o kun ye mun de parce que n mɛnna muɲu o kun ye mun de n mɛnna sabali kɔnɔ n mɛnna nɛni kɔnɔ n mɛnna muɲu kɔnɔ n mɛnna hɔrɔnya kɔnɔ quoi a kun y'o dɔrɔn de ma caman donna n kan nin tɛ maninka famille ko kɛlɛ ye nin ye ne ka kɛlɛ personnel de ye maninka famille sen tɛ nin na bi maninka famille sen tɛ nin na sini nin kɛlɛ in tun bɛ kɛ waati min a kɛra salon o y'aw sɔrɔ kɛlɛ min kɔnɔ n tun bɛ se k'u fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o mais munna ma se k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ n kana taa kɛlɛw ɲagami ɲɔgɔn na i kana taa fɔ k'a fɔ n bɛ ka bi mɔgɔw kan k'a sɔrɔ nkalon de don n tɛ ka bi u kan olu de bɛ ka bɛn kan n bɛ ka kalanden minnu bɛ ka don ne kan i bɛ ne nɛni yanni n ka video yira aw la fɔlɔ a ye jɔ fɔlɔ n ka photo yira aw la yan an ɲa bɛ ninnu na an ɲa bɛ ninnu na ninnu de bɛ don ne ka su ni tile n fa bɛ nɛni n ba bɛ nɛni n tɛ kuma n t'u jaabi a b'a ɲɔgɔnna kɛmɛ de bɛ yen a ɲɔgɔnna kɛmɛ de bɛ yen vocal fɛn fɛn passera a vocal bɛɛ bɛ n bolo yan vocal ka ca ba n'a se walahi bilahi an ɲa b'a la de nin bɛɛ y'u ka vocaliw de an'u ka écriture nin bɛɛ y'u ka vocal n'u ka écriture de nin bɛɛ y'u ka vocal n'u ka écriture de a ka ca ni vocal 400 salon ni ɲinan cɛ n y'a munyu mun de kama malijɔ n y'a munyu mun de kama bɛn ni karama n buye y'an ka maaba di an karamɔgɔ de don an mɔkɛ de don n y'a munyu nin de kama ka sabali a kɔrɔ ka kangari d'aw ye mais i m'a faamu de hakila siranɲɛ de don siranɲɛ tɛ mais kuma yɛrɛ base bɛ yɔrɔ jumɛn maliyɛndenw a ye kɛ hɔrɔn ye aw yɛrɛ kun ma fɔlɔ maliyɛndenw a ye kɛ aw yɛrɛ kun ye fɔlɔ maliyɛndenw wallahi cɛbakɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka tiɲɛ de fɔ mais a yɛrɛ ka tiɲɛ a tɛ se ka fɔ de ne 24 de bɛ n t'a fɔ ka mɔgɔ wɛrɛ t'a fɔ parce que mɔgɔ tɛ ne balo n tɛ mɔgɔ balo mɔgɔ tɛ senna n ka sira tɛ mɔgɔ la fo dɔ min na ni binna n kan n t'a ye nin dɔrɔn de ou bien n'i b'a fɛ ka dankari jamana la bɛɛ bɛ ne ka jamana ko don bɛɛ b'a dɔn ne tugulen bɛ cɛ min nɔfɛ mali ko b'a kun na cogo min a bɛ ne yɛrɛ kun na o kɛcogo de la maa tɛ n b'o taasira kan cɛ tɛ muso tɛ bagabali tɛ ménageli tɛ yan'an ka s'o yɔrɔ la o don na n b'u ye ka denmisɛnnin fila taara jɔ ne ɲɛ garde nord la k'u taara ne attaquer an ye 40 minutes kɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ i taara n ye kuma min fɔ i karan kɔfɛ olu yɛrɛ bolo k'a fɔ n tɛ se ka sago kuma la olu yɛrɛ ɲana mais n ye min kɛ k'olu jaabi ne bɛ maloya k'o fɔ i karan ɲɛfɛ wallahi n ka hɔrɔnya tɛ n permettre n ye kuma min fɔ olu ɲana kamalenkɔrɔ fila min ɲana garde nord la wallahi n tɛ se ka n bɛ maloya k'o kuma fɔ aw ɲana i karan kɔfɛ yan parce que ne b'a dɔn ne yɛrɛ ye min ye wasɔn tɛ siran tɛ bagabagali tɛ yɛrɛ fɔ tɛ dɛ ne b'a dɔn ne yɛrɛ ye min ye n bɛ sa ko ko la wallahi n bɛ sa o ko la n bɛ sa n ka tiɲɛ kan n bɛ sa n ka hɔrɔnya kan n bɛ sa n ka ladiriya kan n balimaw n bɛ ka denmisɛnninw ye ne kɛlɛ kun jumɛn de la n bɛ n'u ka vocaliw kala fɔlɔ aw b'olu lamɛn après ye n kɛlɛ video min nɔfɛ n b'o video yira aw la aw yɛrɛ bɛ kɛ seere ye aw maa minnu ye ne kɛlɛ aw ka hɔrɔnkolonya n'a ka maalankolonya aw minnu dɔnna ne ka ne fa nin ba neni wallahi aw yɛrɛ bɛ maloya faden kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛlɛ kan aw bɛ maloya wallahi bilahi maa caman ye kuma caman fɔ ko Rage 24 bɛ ka kɛlɛw ɲagami ɲɔgɔn na n bɛ ka bi mɔgɔw kan n bɛ ka bi mɔgɔw kan donc n bɛ ka n buye attaquer kun de b'a la kun dɔ de b'a la parce que ne kɛlɛla kan min kan ni ne kɛlɛla video min nɔfɛ bɛɛ b'a dɔn ne tɛ hɔrɔn bɛɛ b'a dɔn kafiri b'a dɔn silami b'a dɔn denmisɛnnin b'a dɔn makɔrɔba b'a dɔn o de y'a to bi n bɔra ka video kɛ awa nin video in kɔfɛ ni tilala nin video la nin video in kɔfɛ ni mɔgɔ ninnu n'u ye n provoquer n bɛ n kali Alahu subhanahu wa taala da n'u ye n provoquer n bɛ baara da ninnu kan depuis Ala ka Mali da depuis Ala ka maliyɛndenw bila Facebook sanfɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an ka vocal ninnu lamɛn fɔlɔ n'an tilala waati min n bɛ video in yɛrɛ yira aw la aw bɛ kɛ ne seere ye aw bɛna dɔn de la k'a fɔ ko ja jo bɛ ne bolo tiɲɛ bɛ ne bolo ne ka hɔrɔnya bɛ n bolo quoi ne ka hɔrɔnya tɛ n permettre k'a fɔ ko vie ou bien jama ko ne bɛ girin olu nɔfɛ pour que ka taa dɔ dɔgɔya nkalon kan hɔrɔnkolonya kan ne Rage 24 ne ka danbe tɛ n permettre k'o kɛ quoi an ka taa voilà. Oui, n balimakɛ salamu alaikum wa rahmatullah somɔgɔw bɛ di kɔni baasi tɛ alhamdulillah denbaya do ko tɔɔrɔ tɛ mashallah alaikum alhamdulillah dɔ de ka kuma fɔ n ye ko il est avec qui tɔgɔ ko Rage 24 walima na Rage 24 ko e buye dɔgɔya n balimakɛ n bɛna kuma kelen f'i ye
kana buye dogoya kana buye dogoya kana buye dogoya ni ye buye dogoya ibe min ɲini diɲɛnatigɛ in kɔnɔ billahi b'a sɔrɔ ibe taciya min ɲini wallahi summa wallahi b'a sɔrɔ i kana buye dogoya kana buye dogoya buye t'i ka dɔgɔyali fɛn ye buye fa a ka fisa ni fa ye buye ba ka fisa ni ba ye buye ka fisa ni ba ye a ka fisa ni fa ye a ka fisa ni mɔkɛ ye kana buye dɔgɔya ni ye buye dɔgɔya wallahi summa wallahi i bɛ min ɲini i b'a sɔrɔ billahi tallahi i bɛ min ɲini i b'a sɔrɔ ne mago foyi tɛ arasibaci la n'a y'i ja arasibaci o dɔgɔya an mago foyi tɛ arasibaci la ya habibi ma عندك مشكلة من arasibaci an mago foyi tɛ arasibaci la an mago foyi tɛ mɔgɔ wɛrɛ la n'a y'i ja diko dɔgɔya n'a y'i ja ba tɔgɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ dɔgɔya mɛ buye billahi ni ma fara buye la summa wallahi ni ma fara ka buye dɔgɔya i bɛ min ɲini diɲɛnatigɛ in kɔnɔ i b'a sɔrɔ sisan ni danga bɛ sɛ kɔ a bɛ don muru jago la insha Allah ne y'o f'i ye bi n'i bɛ hɛrɛ fɛ i bɛ lafiya fɛ buye yo i ka to i kana buye dɔgɔya buye t'i dɔgɔyali fɛn ye dɛ i ka dɔgɔyamali fɛn tɛ buye ye billahi summa billahi ndorgolakshi insha Allah ni ma fara buye la i bɛ min ɲini diɲɛnatigɛ kɔnɔ billahi i b'a sɔrɔ sisan summa wallahi an kun bɛ min f'i ye n b'o de f'i ye dɔrɔn ne mago tɛ diko la mago tɛ arasibaci la arasibaci n'a y'i ja a faga i k'a kunkolo fili ne mago foyi t'a la mɛ buye n'i b'i yɛrɛ fɛ buye ye k'a to yen buye ma si ma buye tɛ ne si ma buye yɛrɛ t'a dɔn ko e bɛ diɲɛ kɔnɔ donc n bɛ min f'i ye buye ye k'a to yen parce que mɔgɔw y'a fɔ k'i ye buye dɔgɔya o y'o de fɔ a fɛnw bɛ mɔgɔw bolo aras 24 n bɛ min f'i ye sabali i ka sabali n b'o de f'i ye inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah. Bien, ako ko mɔgɔw de y'a fɔ a ye k'a fɔ ko ne ye buye dɔgɔya malendɛw aw de ne seere ye o aw jɔ asidiri aw sɔnna ka kɛ ne seere ye aw ma sɔn ka kɛ ne seere ye o aw a kɛra aw kala sidiri aw bɔra kalama cogo min aw bɛ taa jɔ ala ɲɛma o kɛ cogo de la c'est ça la vérité o daliluya fana bɛ n bolo yan mais a ko mɔgɔw de y'a fɔ ne y'o de fɔ nin vocal ninnu kɛra depuis salon vocal dɔw bɛ yan minnu kɛra a ma hari mɛn n bɛ n'olu dɔw jouer fɔlɔ an ka taa fɔlɔ. c'est à dire aw yɛrɛ ye bataro ye quoi. Mɔgɔ lankolon aji den tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ lankolon a bɛ mɔgɔw ka mɔgɔw dɔgɔya ten dɔrɔn jago ye Facebook kan sɛbɛnni kɛ ni mɔgɔw dɔgɔyali batari ninnu dɔrɔgu ta la aw ti dɔwɛrɛ dɔrɔgu ta la kɔnɔ danga den ninnu bɛɛ k'a fɔ k'a bɛ taa don Mali kɔnɔ ka mɔgɔw sabutu mɔgɔ lankolon ninnu Facebook bɛ se ka jamana jɔ wa. Voilà aw y'a lamɛn nin ye nenni dɔgɔmani ye nenni dɔw bɛ yen ni ne y'a k'a la est ce que aw bɛ sɔn k'a fɔ ko n bɛ ka kalandenw ye ninnu ye surtout n bɛ denw. Jɔn bɛ se k'a fɔ ko n bɛ denw tɛ ninnu ye ou bien n bɛ ka kalandenw tɛ ninnu ye hɔrɔnya bɛ mɔgɔ min na danbe bɛ mɔgɔ min na yɛrɛ dɔn bɛ mɔgɔ min na n'a y'a sɔrɔ hali i ka karamɔgɔ de don n'a y'a sɔrɔ i ka segi de don nin ye n bɛ ka kalandenw de ye nin y'a mɔdenw de ye nin y'a denw de ye ninnu de bɛ ka don ne ka ne dɔgɔya ka ne fa ni nin buye nɔfɛ ka ne ba ni nin buye nɔfɛ a kun ye mun de ma fɛn wɛrɛ kɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ko la n'a ka hakilina n'a ye ko fɔ ko min ma diya sidiri komi ma diya ne yɛrɛ kun ye n bɛ se ka bɔ k'a fɔ an karamɔgɔ n'an fa kɛ ye min fɔ ne ma sɔn n ka droit de don komi a ka droit ye cogo min c'est tout bɛɛ b'a dɔn ne tɛ fanɛni kɛ n tɛ banɛni kɛ vocal ka ca n t'a fɛ ka nenni dɔw k'a la nenni minnu parce que mɔgɔ dɔw de bɛ na video de lamɛn n ka hɔrɔnya tempérament ka k'a la a ka ca ni vocal 400 ye mais i ye nenni video jumɛn de nɔfɛ i ye ne kɛlɛ video jumɛn de nɔfɛ a ye video de lamɛn n bɛ video in yira aw la n'a y'a sɔrɔ ni ne de don ou bien ni ne tɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn waaju. Ata, n bɛna video in k'a la sisan voilà. N'an b'an da don silamɛya in kuma la an bɛ dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ silamɛw de don à la base de tête aux pieds. Bien. De tête aux pieds. Aw ɲɛ b'a la. Olu de nana ni kumakan ye ko kumakan min kɔnɔna la k'i dɔgɔlen don ko ka muso 4 furu donc an bɛ silamɛya de an b'o de attaquer silamɛw de don an bɛ silamɛya attaquer sini an b'a attaquer sini wa an bɛ silamɛya attaquer u nɔfɛ. Voilà, nous les Islamais qui ga wajulu ke ka tika Qur'an jigi ika bo kene kono kafiri de ka kene be kafiri kene de be aywa o de fora anti aka mo ka an fait aw nyara ko aw kele de be se shitane denya ko la ala yauda mo sima bigini kaye aw bolo malien gla izinité ala y'aw dan cogo min na ala y'aw dan ten donc aw ni hɛrɛ ka kan aw ni bɔnɛ de ka kan
Oba ka kurane yorom na ina no ya ko dango ye ka free mo langolo fadi sago dama kele nyogo sanfe ko oba mara abi faneli ki baneli mo otakene na ko feni riba sara wa mi ne benyere afficher esiki ka réfléchir jogo fe fora ka free la ne tara be sori ka prizana ala ye jogo fe soro ko ka free ne ya be soro e ka prizana Sénégal Européen, ça mène dans le milieu français. Voilà attaquer Malila. Ça mène dans le milieu français. Voilà attaquer Malila. Bien, Balmon, est-ce que vous voyez Niewa? Est-ce que vous avez une vidéo qui wa? Awa nek le kumbe nindi. Dans le were tout boloni nindete. Adona tuga une vidéo en fana de cinéma. Vidéo itira au ka groupe de ka salon. Ye vidéo inchi mbiye nunu ka groupe de ka kati kalande un ka groupe ka. Ka seba ka foko Arad 24 de be ka mbuye doyata ne be ka Mamour Diko doyata ne be ka Mali Islami doyata ima video la metugunde inana kana ne fani mbade ta en sec kana ne buruju be doya ne mada ka majiguye bonya kono karama kono faso denya yere kama beni karama kama pour que anga teme koina mais ma sega fa mo kofe che kele min tara video la metugu kana onana ya fani mbolo nyo vocalu jouer beyo me kelenkele mais au kofe akamo obe kane attaquer konebe kambuye doya kunwere tala de ni ndronde do ni video ndronde do bon malendo nununde binane ka wa ube ne de binanununka anka horonya ambe horonya kene de kade nango ko Mali ka jo Mali te jongalon kade Mali be jo chiye de ka donc ibe ka ne kele ni de no fe ni video no fe mo murumbe ka kele ke hari sisa oluta kundo kele nyere kunye mundi abe kunye ni video kele ndi bon ni demsen nunu mbe do neka awbe ne fane ni awbe ne bani nye kangar da malendo nye kamalendo unkenseri wallahi billahi malendo mbe kangari kelendo ye mbuye kato bonya kono abe depa ka kalande unade mbuye kato karama kono abe depa ka kalande unade ye kuma munfo malende mbe yalla me kelenkele iko akapsa ni ne fai akapsa ni ne bai awane rebe sago kuma kele naya nto majigi mugoshi ntenka majigi mugoshi o kanka ne ba ni ala kira borai tiete dugukolo sanfe min cetri min kadine katemene faka musote dugukolo sanfe wallahi billahi kate cetri min kadine katemene baka ate a tiete a musote ne ba de kadine kateme fembela jelenka kira temenen kofi a part de ça mbesiga min kanu ka faroka mbo kanu ka faroka a part de ça foite abe kangar dambuye ka demsenu ni amunu yene wele ka fanu mbuye ka demsenu mbe contagla ay kangar dawiye ne nga research ke katladi yani ne ku kele yani ne ka bonuye ne nga research ke ka kele parce que be ka doni mbuye de toy aw bela jele nyame be ka doni mbuye de toy konye do fo mbuye made abeta balende be ba kalama bo yana ko sigi ka Farage 24 chokoroba de do kana fo iba kele atoy har na asura ka demsenu ni attaquer akadi jonye kadoyi ka kifani bani akadi jonye kairila ka fo ko mawere de kapsani e fae mawere de kapsani e bayi otomana e danga dende ya ni e mo kanu du ko sanfe ko kapsani e fani bayi o kore yin wo nyama de mawlo billahi koro yin wo nyama de mawlo awa nete muso soro du ko sanfe min kapsani ne wolo bayi ate du ko sanfe ne be sawo no fe nte che soro du ko sanfe biambe wati min nabi min kapsani ne fae ate du ko sanfe ne be mfani mba fe kateme fembela jelenga mbi kanu mfani mba ka kanu kofedi mbesira mo min kanu ka kokiye ka je ka barake nyogon fe mbo tigi kanu me am wote du ko sanfe de ambe nyogon bonya de ambe nyogon musala de me beba do chie minye beba do familialite sera degre mina be kanga familialite soro aya fo kalande nunune nu saga lamaw de donete sagai nu ba lamaw de donete bai nu misi lamaw de donete mishi donc ne ma sembuyema ma fenfo mbuyema olu de be na mbuye la se la jabama kuma bamanan kanye nindi malende mbe ka kensere tuguni video nkofe ka fo ko Arad 24 kanabo kani yereta nunu nofe ne ta to blende parce que ne nkan ni kambla kimfa ni kambla kimba ni kambla ipe ka ke jono fe kombuye ayo la me mo ma do ne ka ni box kono mo ma ne wele ka fo ko Arad 24 comme munyu ga sabali mais domine nya publication ke mbuye ka yere na do publier mo kuma sera ka wele ka fo 24 kani yere tanu no fe kani non ibe vocali de ke ka groupe ka ibe kuma radio la ibe kuma tele la ibe WhatsApp ka ibe Telegram ka abe vocali de ke mamnu be do mauka ku fanu bane ni kombuye sababu la wa mbuyete ay dara yo ngona de kew aw ka bo madia ngo doni kunye hakili nyumande doni kunye de ini mamunu be jela c'est-à-dire kana bo kata chali keni toye e kana ta chali keni jamuye ngo ake kunye ninde
mbuye ka demsenu i ka vocali ke n'u tɛ se ka vocali kɛ i bɛ se ka mɔgɔ min bila k'o ka vocali kɛ k'u ka denmisɛnninw ka fara ka don ka mɔgɔw attaquer ni mbuye tɔgɔ ye k'a sɔrɔ mbuye t'a kalama a denw t'a kalama ka bin mɔgɔw kan nkalon kan ka taa mɔgɔw fa nɛni nkalon kan ne yɛrɛ bin de kɛra ne kan n'o tɛ foyi i ye ne kɛlɛ video min nɔfɛ jɛnɛ ka video de don ne ka video tɛ jɛnɛ voix de don ne voix tɛ e n'o sera aw ma n'aw ye kodɔnnaw ye aw yɛrɛ ka kuma aw ye waliyu de aw ye walijuw de n'aw ye walijuw ye video lamɛn fɔlɔ yanni i ka prêter k'a fɔ i bɛ taa bi dɔ kan ka taa fa n'a ba nɛni quoi n'i y'o écouter waati min n'a y'a sɔrɔ ale de don ou bien n'ale tɛ i bɛ taa attaquer jɛnɛ yɛrɛ ye nin video kɛ hɔrɔnya ye kelen de ye wallahi ne kelen de bɛ san kaburu la a ma mbuye tɔgɔ fɔ a ma a kan bɛ Mali silami bɛɛ lajɛlen de ma jɛnɛ ye Mali silami bɛɛ lajɛlen de dɔgɔya nin kan in kan ka fara président de la république kan n'o tɛ a ma cɛ si ta n'a tɔgɔ ye n'a ma kɛ président de ye tiɲɛ ye tiɲɛ de ye k'a fɔ n b'a lafasa yan n t'a lafasa yan de mais a ye silami bɛɛ de dɔgɔya bɛɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ anw bɛɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ mais est ce que a ye mbuye ta wa non est ce que a ye Diko ta wa non mais est ce que ne yɛrɛ de voix do nana bin ne min kan est ce que ne de do wa ne tɛ bon a ye sabali kelen man di n ye a ye sabali wallahi mbuye ka kalandenw anw minnu bɛ groupe kɔnɔ ou bien anw minnu bɛ mbuye nɔfɛ anw minnu kanubaga ye mbuye ye c'est dire anw minnu bɛ mbuye fɛ aw t'a fɛ ko la ne bɛ sa cogo min n y'o de fɔ maliyɛndenw ɲɛ sa n ko ne tɛ n sa cogo min c'est dire ne t'o ɲɛɲini k'a dɔn parce que ne nana cogo min ne m'o dɔn donc ne bɛ taa cogo min ne t'o dɔn n'aw b'a fɛ mbuye ka to an ka bonya n'an ka karama kɔnɔ maninka famille da tɛ nin na jo bala da tɛ nin na ni ne yɛrɛ ka kɛlɛ personnel de i ka denmisɛnnin fila min taara attaquer olu b'a dɔn ne ye min ye ne b'a dɔn olu yɛrɛ ye min ye o kɛra Faransi yan wallahi n bɛ n kala o ye a ma semaine fila sɔrɔ dɛ minnu ye attaquer ka ne lajɔ Gare du Nord la a labana cogo min olu b'a dɔn min kɛra olu b'a dɔn min fɔra olu b'a dɔn min passera n y'o de fɔ aw ye n'aw ko ko mbuye ye sirifu ye ne yɛrɛ ye sirifu de ye n y'o kangari d'aw ye n ko a ka sabali an ka jamana de ta jamana de ka girin ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye an ka jamana de ta jamana ko kelen de don aw bɛna bin ne ka personnellement jɛnɛ ye nin kɛ a y'a kɛ jamana de kama a y'a kɛ min kama ne t'a dɔn mais ne ka hɔrɔnya tɛ n permettre ne ka danbe tɛ n permettre ka nin fɔ parce que ne yɛrɛ ye silamɛden de ye ne wolola silamɛya de kɔnɔ ka mun silamɛya kɔnɔ ne ka hɔrɔnya tɛ n permettre ka nin kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn minnu ye ne jɛɲɔgɔn ye olu yɛrɛ dalen b'o la fana k'a fɔ ko fa mana don ne la cogo cogo ne tɛ sɔn ka nin video sugu kɛ ka Mali silamɛya la gosi ne tɛ sɔn ma bɛɛ b'o dɔn kelen kelen fo ni min kɛra hali ni kɛra kafiri ye wallahi b'a kalama donc a y'a fɔ mbuye ka denmisɛnninw ye nin ye n ka kangari laban ye wallahi nin ye n ka kangari laban ye an ka karamɔgɔ n'a mɔkɛ i k'a to bonya ni karama kɔnɔ san 90 ko a bɛ Mali kɔnɔ wallahi mɔgɔ ma deli k'a dɔgɔya mɔgɔ ma deli k'a dɔgɔya ka se hakɛ dɔ la mais kalanden naso dɔw b'i nɔfɛ a ye kangari da olu ye n'u yadalen don cogo cogo ne de yadalen don ka tɛmɛ u kan ne bɛ sabali Facebook sanfɛ n bɛ sitiri n bɛ n yɛrɛ maîtriser kuma dɔw fɔli la ani n tɛ se k'a kɛ a n'a capacité tɛ n na a n'a fanga tɛ se n na o ye nkalon de ye dɛ o ye nkalon de ye dɛ mɔgɔ min sabalilen don a y'a to a ka sabali kɔnɔ mɔgɔ min muɲunen don a y'a to a ka muɲu kɔnɔ n'a wulila mɔgɔ tɛ se ka maîtriser tugun dɛ parce que a bɛ kɛ tiɲɛli bugubugu de ye ka taa minnu dɔn na ye mbuye dɔgɔya tan n'i man ka mbuye cɛkɔrɔba de hali n'a denw y'i dɔgɔya ko hali n'a ka kalandenw y'i dɔgɔya olu jɔn kelen de bɛ yen n'an bɛ se ka don u kan ni malinka tɔgɔ ye ka t'u fa n'u ba nɛni n'u tɛ bɔ ka lɛnksi dɔgɔya an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye anw m'a fɔ lɛnksi mana video min kɛ a ka diya ye a kana diya ye dɛ mais i bɛ se ka bɔ k'i ka hakilina fɔ a kan i ma sɔn nin yɔrɔ ma o y'i ka droit ye ni mbuye fana ye fɛn fɔ jamana ko la an fana b'a fɔ nin y'an ka droit ye an ma sɔn nin ma a kan ka kɛ tan de jamana ko la n'an ma fɔ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ jɔ wa a tɛ jɔ o kan kan o imam sa na ɲɛ jamana ko la mɔgɔ si fa ma fisa ni mɔgɔ si fa ye mɔgɔ si ba ma fisa ni mɔgɔ si ba ye a mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si de ta ka fisa ni fa ni ba ye fo n'i kɛra ɲamaden donc mbuye ka denmisɛnninw anw minnu donna kɛlɛ la sisan a kun ye nin video in de jɛnɛ ka nin video in de anw minnu tun b'a la kunu a kun ye jɛnɛ ka nin video in de awa à partir de aujourd'hui ni en ka kangarida laban ye ka malien islami bɛ kɛ n seere ka kafiri bɛ kɛ n seere ka malien den bɛɛ lajɛlen kɛ n seere awa ni kɔfɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ donna ne kan k'a fɔ ko i bɛ ne fa dɔgɔya ka ne ba dɔgɔya mbuye kama ni donna ni mbuye tɔgɔ de i bɛ se ka dɔn ni yɛrɛ tɔgɔ ye o ka nɔgɔn ni donna ni yɛrɛ tɔgɔ ye i b'a dɔn ne fana ye min ye o ka nɔgɔn mais aw kana aw yɛrɛ kɛ maa dɔw kanubaga ye ka to guruja ne tɛ dɔn mɔgɔ si ka inbox kɔnɔ ka taa tigi dɔgɔya ni lɛnksi tɔgɔ ye billahi n t'a kɛ parce que o ye de n tɛ lɛnksi fɛ n b'a fɛ k'a tiɲɛ o ye de n b'a fɛ ka jama de bɔ lɛnksi ko o ye de n b'a fɛ ka mɔgɔw de ɲɛ don lɛnksi la c'est pour cela que ne tɛ don aw ka inbox kɔnɔ ka taa kuma sugu dɔw f'aw ye inbox kɔnɔ ni lɛnksi tɔgɔ ye parce que n'i y'a dɔgɔya a tɛ diya n ye bon ni mbuye ka d'aw ye a ye mbuye to bonya ni karama kɔnɔ an bɛɛ de ta ye Mali in ye dɛ aw ka kuma fanga b'a aw la aw ka kuma se b'a aw ye aw ka kuma faama b'a aw bolo mais aw tɛ ne dɔn fɔlɔ dɛ billahi an bɛɛ bɛ kuma Facebook sanfɛ cɛ tɛ Facebook in sanfɛ yan muso tɛ yen min bɛ ne dɔn c'est ça la vérité de mais bonya ni karama kɔnɔ a ye kɛ sabalibagaw ye
wallahi ay ke sabali ba oya amunu be kanella jamunu be commentaire la ay ta kangar dambuye ka demsenu ye aka kuma aka kalande unfe aka kalande unde do de ni mo ya munu chogo ateta yoroshi ni esigne kalande unde ite se ka jama be maîtriser mais be se ka vocalique kabla ibe se ka vocalique kabla ibe tele ka kuma radio la ambu kuma camion ambu kuma kamme ba à partir de 11h ni enka kangari da labanye malien dem bela jele nyana ne ma deli ka chikoroba doya ma deli ka ma doya mami ka sori ka doali masi anka ama deli ka ke Facebook inka aba ne ben ka tasira de kan tabla che tabla musoyi c'est ça la vérité nte ka sira bla moshi domina na efem fo na ma bembe bo kinga hakina fa kono oyechi mais oyen kele video min kama ne ka video te et puis mvoite nyaira malien de bekeran sereni salam khairan kambe watiwere anka sigi ka résultat makono anka sigi kulaje halbi awambe sigi kulaje mbe sigi kulame numa dabla ni mulila ni chemi ndo nanga ni bokusuko ube ni chemi nyewele 24 manga kaninke odona abe laba mina abe kenne ni etchelaye malendo mfana na bo kalama quoi voilà d'accord merci beaucoup ilal khay kambe watiwere